सूचना अनुसार अनुगुल अंचल रसरधापुर ग्रामर सुभाष चंद्र साहू नामक जड़े युवक निज भाई घरे काम करुवा बेले एक गुली बाम जंघे बाजि सूचना मिली। उक्त घटनास्थल किछि बाट दूर पुलिस जवान मानक दिया बंदूक परिचालना प्रशिक्षण समय कौन कारणवशतः एक गुली सुभाष जंघे बाजि थाईपारे बोली घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर सदर थाना पुलिस अनुमान करिछि। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପୂର୍ବରୁ 2018 ମସିହାରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏକ ଗୁଳି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଜିଥିଲା। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ବା ବନ୍ଧୁକ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଆଶିଷ କୁମାର ବଳୁଆଙ୍କ ଉଡାନ୍ भाई भाई मोदी बनाती चली जाए था मंडापाड़ा से कौन है घटना कहे आज्ञा मु जड़े लेबर श्रेणी लोक कम चली घर उपर कम चली से मूल्य घर पर काम कर घर कह भाई घर